3. House mission. How's your MTV? Hello. Sana. Ako po si Chanel. Ayan na. Chanel po ako. Si Krisha hindi man nag-ano. Ito yung bagong adapted namin. Ayan si Ate Leyan, kung hindi niya makilala. Hello. Ayan na si JJ. Kamusta, Ram? Uy, Elder Pinedo naman. Elder Pineda. Oh, hello. Ako nang bala sa mga babae mo dito. Ayan na, hello. Uy, naiya pa. Ito na si Krisha. Hello. Na. Sila. Ayan na. Sige na, Rom. Good luck. Bye-bye. Asian treasure.